Hi guys, welcome back to my channel. So, good morning. Good akong morning ron kay dili ko piraw kaayo kay nakatugog pa maayo kagabi kay way istorbo. Kay wala na po din sakit akong ulo. Kaya ug masakit man gud ang akong ulo. Di ako katarog katok. Nga. Kagabi wa man nagsakit ang ulo kay nakatarong og katok. Kaya good ang atong morning karon. Sa rin siya ninyo na? Gumagaan. Kami magtanok mi og sagi. Di daw pero yan ako pa. Kakamata naman good na ako. Ay magtanok mi og saging tapos with ginamos. Daw may ginamos diri Tapos magbakala lang may saging sa tindahan kay waman may sponsor sa saging. Barato naman po. Kaya makakaon na may og saging og ginamos. Bisig kisaon favorite niya ang saging og ginamos. Okay guys, yun lang. Don't forget, like, share, and subscribe.